अच्छा गोटे कथा मुझे जाना चाहिए जे कि आपण एते गोटे कथा कहले 2026 कौन कौन घटिबो भारत रो राजनीतिक परिस्थिति केमत रहयो 2026 रे राजनीतिक परिस्थिति देखु भारत में 3टी जिन घटो आपंकर आरंभ हो तार प्रिपेरेसन आरंभ हो पाइबे अगस्ट मस अगस्ट सेप्टेम्बर मिल आपको आंतरिक मोबाइल इज ए मस्ट 26 रे गवर्नमेंट विरुद्ध आंदोलन इज ए मस्ट स्टूडेंट जी जेन जी बाहर को आसबे विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दे विल ऑन दी रोड आ गोटे हूँ मेजर फैक्टर हूँ प्रोविंसेस लाइक मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा तापरे आप केरला तमिलनाडु पोर्सन ऑफ पंजाब आंदोलन करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट यस हैं इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री Yeah. ये स्टेट को इंडिपेंडेंट कंट्री करो ओहो मैं सेपरेट हो इंडिया रू आम अलग कंट्री आम करूँ से तार शुरुआत फाउंडेशन पड़ो 26 रे अच्छा 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 गवर्नमेंट क्या अटकेब उत्तर को अटकेब ना बॉर्डर को अटकेब 24 मुझे कथा कही आसुची दिस थिंग गोइंग टू हैपन किंतु जेहेतु होनी आरंभ होनी या कि हेनी कौन गाली दौरान मत बढ़िया बढ़िया भाषा गाली दौरान तुम चिंता नहीं गाली देले किए किंतु दिस इज गोइंग टू आप देखिए 26 रे आप जेसु जहाँ घटिया जाऊँगी तार प्लाटफर्म रेडी हो 27 रु खेल आरंभ हो 27 रु 35 27 से 35 नहीं कि अच्छा अच्छा क्रिटिकल मिनिमम मिनिमम कथा कहूँ इट मे गो अप टू 41 मिनिमम कथा हूँ 35 35 आगे शांत हेन पृथ्वी आपंकर बहुत गुड़े विपर्य सृष्टि हम प्राकृतिक विपर्य 32 33 लेकिन 35 भितर 35 भीतर तार पृथ्वी उल्टी सब जो जिन कहे तार भर सब सब ए सब घटना घटिबो अच्छा 26 रे ओडिसा पे कोन अछि 26 ओडिशा पॉलिटिकल सिचुएशन देखु एज ए पॉसिबिलिटी मुख्यमंत्री ऊपर कि विपद आसपे मैंने पोस्ट पाने कि विपद आसपे हे तो न सक्सेसफुल हो विरोधी मैंने जो चेष्टा चलिए बाहर करने अच्छा फेस चेंज करने गोटे हम ताकत लगे ताकत चलो गोटे सेकेंड थिंग ओडिशार जड़े जड़े दी जन लीडर जड़े सेंटर अच्छा से जड़े आसपारती ओडिशा को जड़े मिनिस्टर को इस्तीफा देवा पड़ पारे कि ना कह दरकार नहीं सब जानती प्रेसर बहुत बहुत प्रेसर हम तापर आउ गोटे जिन हूँ ओडार एक आप पॉलिटिकल जिन रोचे गोटे नूतन पार्टी सृष्टि हो पारे अच्छा जे कि बहुत माइलेज दब से जो पार्टी सृष्टि हुए दैट वेरी बैड फॉर ओडिशा बैड फॉर इंडिया ओडिशा ओडिशा ओके दैट विल क्रिएट आंतरिक बवाल नहीं माने पार्टी सृष्टि ही पारे ना पार्टी सृष्टि सारलानी ही पारे गोटे है मिशिजे सब आप जेना पार्टी है अच्छा मैं आपन को जन गोटे न्यू पार्टी जदी फॉर्म हला ओडिसा रे एटा ओडिसा पाई कांग्रेस पाई ठीक न कांग्रेस किसी मिशिजे आज वर्तमान सब नुआ नुआ छोट छोट पार्टी को मिशिजे जी गोटे पार्टी कर देबे अच्छा पार्टी पावरफुल हो फॉर्म हां दैट विल डेंजरस फॉर ओडिशा ओके दे विल स्ट्रांग सपोर्टर मुस्लिम्स तो ओडिसा रे जो दीर्घ दिन धरि जो स्टेबल गवर्नमेंट हम पाइथिले हां आ ओडिसा रे जो भली माने राजनीतिक अस्थिरता नथिला तबे राजनीतिक अस्थिरता मध्ये आगु को देखा दे पारे डेफिनेटली हैं हाई सिचुएशन देखा देला हबो हबो निश्चय हबो ओडिसा बबल हबो ना आंतरिक बबल ओडिसा हबो ना हां 26 अंक रे ओडिसा अक्षर होइबो महासमर हां हबो आंतरिक बबल सृष्टि आंतरिक बबल प्लेटफॉर्म पड़िबो 26 रे हां डेफिनेट ओडिसा रे हां डेफिनेटली कोटा कोटी टिके कुसकाट हे जीवो अच्छा तबे आउर कथा जे कि ओडिसा रे पुनी ए जो आगु को जो आसुची अक्टोबर मास अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर तो से समय किसी बड़ धरण किसी साइक्लोन चक्रवाती तूफान ये सब संभावना अच्छी पांजी अनुसार नवेम्बर फर्स्ट वीक कि अक्टोबर लास्ट वीक रे गोटे बड़ साइक्लोन चांस अच्छी अच्छा एफेक्ट टोटल कोस्टल एरिया स्पेशली पुरी एंड जगतसिंहपुर ओ पार्ट ऑफ बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट
ପୁରୀ ଫୁଲ୍ Affect ଜଗତସିଂହପୁର ହଁ ଆଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆରେ ଆପଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସୁନାମି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୁନାମି? ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଓନ୍ଲି ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ସ୍ମଲ୍ ସୁନାମି ଅଲସୋ ସୁନାମି ଆସିବ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବି ସୁନାମି ମଧ୍ୟ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସୁନାମିଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ ପୁରୀକୁ ଏଇଟା ହେବ। ପୁରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ହେଇପାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ। ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ହେଇପାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଶିଆଳି ସେପଟ ଲାଇନଟା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଲେଖା ଅଛି ହେବ ବୋଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ। ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ହଁ ଗଞ୍ଜାମଟା ହଁ ହେବ ହଁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଲେଖା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖା ଅଛି। ନା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମଟା ସେଫ୍ ନା ନୁହେଁ? ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା 6 to 60 କିଲୋମିଟର ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ଶିଶୋରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ତ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଗଞ୍ଜାମଟା ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ଭେରି ଅନସେଫ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ତ ସେଇ 30 କାହିଁକି କିଲୋମିଟର ଆସୁଛି। ସେ ବାଦ ଦେଖିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଠାଣ ଆସିବେ ନାରଖାର କରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନଟାକୁ। ଓହୋ ପାଖ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ବିପଦ ପ୍ଲସ୍ ସୁନାମି ବିପଦ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାରିଯିବ। ବି ଗୋଟେ ବିପଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅନସେଫ୍ ମୋ ମତରେ। ପୁରା ସେ ଆପଣ ସେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ଅଛି ତା ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୁରା ଅନସେଫ୍। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ବାବାଲର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ହଁ ନାଇଁ କି ହଁ ସାଉଥ ବେଲ୍ଟଟା? ହଁ ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ତା ସହିତ ରହିଛି ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ସବୁ ମିଶିଯିବ କାନାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି କେଉଁ କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ହେଉଛି ୱାର୍ର ଭୟ ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଏରିଆ ରହୁଛି ସେଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ବାବାଲର ରହୁଛି ଭୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସା। ଆଉ କିଛି ଏରିଆ ରହୁଛି ସେଠି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରହିଛି ଭୟ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲେ କୌଣସି ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଁ ହଁ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍। ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅପ୍ ଟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର 5 ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଫଳାହାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅଛି। ଏ ଏରିଆ ତ ସେଫ୍। ଅନୁଗୁଳଟା ତ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆ। ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନସେଫ୍। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆଟା ସେଫ୍। ଓକେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ପଶିବେ ନା ସେପଟେ କଟକ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଶିବେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ କଟକକୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯେଉଁ ବାଟ ଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର କେମିତି ରହିବ ସିଚୁଏସନ୍? ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେବନି। ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସୁନ୍ ପ୍ରପରଲି ବ୍ରେକ୍ ଆପଣ କରିଦିଏ। କହିବା କଥା ଯେ କି ମାନେ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ବର୍ଷା ହେବ ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷା ହେବ। ଡ୍ରାଏ ପଡ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁରା ଶୁଖା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଧାନ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ବହି ଦେବେ। ତାମାନେ ଦଶହରା ହେଉଛି ପାକଳା ଧାନରେ ବହି ଦେବେ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଧାନ ହେଇଥିବ ସେ ଧୋଇଯିବ ବର୍ଷାରେ। ଆଚ୍ଛା ଶସ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଭଲକି ହେଇଥିବ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣିର କେନାଲ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ରହିବ ଆଉ। ଜଳିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା କଥା ଆଗକୁ ଶୀତ ପୁଣି କେମିତି ରହୁଛି? ଶୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ନୂଆ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିବେ କ'ଣ? ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିବ ପୁଣି ଗରମ ହେଉଥିବ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଗରମ ଆସିଯାଉଥିବ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଶୀତ କମିଯାଉଥିବ ବହୁତ ପୁରା ଲମ୍ବାଳକୁ ଆସିଯାଉଥିବ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ପୁଣି କମି ଏମିତି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 15ଠୁ ନେଇକିରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ହେବ ଜୋର। ଓହୋ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଶୀତ ହେବ ତାପରଟା ଅପଡାଉନ୍ ଏମିତି ହେବ। ଏମିତି କେବେ ହୁଏ ନା? ନାଇଁ କେବେ ହୁଏନି। ଏଇଟା କେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟ? ଏଲିନୋ ପାଇଁ ଓକେ। ଏଲିନୋ ରହିବ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପ୍ରଭାବ ରହିବ କିଛିଟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଥିବ ହାୱା ଆସିଯାଉଥିବ ଏଲିନୋର ଗରମ ପଡ଼ିଯିବ ଶୀତ କମିଯିବ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଶୀତ ବଢ଼ିଯିବ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିଯିବ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ ଏ ବର୍ଷଟା। ତାକୁ ମାନେ କେହି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବେନି କି ଶୀତ କେବେ ହେଉଛି କେବେ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଅପଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହିଁ ରହିବ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ପଡ଼ିବ ଜୋର ଶୀତ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେବ ଜୋର ଗରମ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର
टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर इज एबव 32 32 हाथ गरम लगे पानी लगुच बुझिपार ऊपर लेयर पानीटार हाथ गरम लगे आप किसी अंचल कौन इफेक्ट पड़िबो हाँ बहुत चांस अच्छे बहुत देश जो आप वर्ष साइक्लोन फाइक्लोन बहुत अच्छे सुनामी साइक्लोन बहुत अच्छे प्राकृतिक विपर्यय तो लाइन लगी हाँ लगे हाँ पुणी आगुरी जो भाई तार प्रभाव टे कम रहे तार प्रभाव बहुत अधिक जे पॉसिबिलिटी शुणु गोटे पॉसिबिलिटी अच्छी जापान जमी होता गोटे बड़ सुनामी बड़ ये सुनामी भूमिकंप होता ल रिक्टर स्केल से भाया सुनामी बहुत जगह भूमिकंप आस 9 हाँ रिक्टर स्केल तीव्रता रहा 9 ना नाइन हाँ ओके बहुत जगह हम अमेरिका किसी कंट्री हो पारे जगह हो पारे ताछड़ा आपंकर यूरोपियन कंट्रीज भी किसी गोटे जगह हो पारे इंडिया भी चांस अच्छी हिमालय रेंज रे चाइना श्योर हम जापान भी हम मैंने से रिंग अफ फायर कंट्रीब्यूट हम अच्छा 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 तेणु इंडोनेशिया मालेशिया जो सब द्वीप राष्ट्र गुड़ाक किसी अंश बुड़ीज समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तो डेंजर बहुत भौगोलिक तार नक्शा चेंज जो मैंने एपत बहुत एंजॉय करते समुद्र कूल रही देखु सब देखुते वर्तमान डिस्ट्रॉय पाइबे अच्छा पॉपुलेशन भी ठीक ठाक क्षति हो नहीं कि विभिन्न विभिन्न उपाय नहीं प्रभु करेंगे कम जे कि 27 रु 29 पर्यंत पॉपुलेशन भी क्षति हम किसी क्षति हम किछ किछ क्षति हो नहीं कि मेजर तो 29 रु 35 ना लास्ट सपोर्टटा अच्छा 6 वर्ष आपन लिस्ट कंप्लीट हेगला ना किछ बाकी नहीं लिस्ट कंप्लीट लिस्ट कंप्लीट होला सर भक्त मान पे कोन रहबे वार्ता वर्तमान या देखंतु गोटे जिनस आपण मानु कहबी कहीं मन ये माने भय रखंतुनी भय रखिले लाभ नहीं किसी बर्तमान साइंस किसी डेभलप कर आम जापारे सुनामी के झड़ वर्षा के आम आमको सेफगार्ड कर सेकेंड थिंग हूँ ये जो कटकिला हम यहाँ हूँ मेष संहार मेषत्व माने डिसबिलीव इन गॉड जो माने भगवान ऊपर विश्वास करना भगवान को विश्वास मेष तेणु जो मैंने मझी मझिया अच्छा विश्वास होनी हम कि हेनी यहाँ मालिका ठीक हे कि ना ये सब जो होती जो मैंने भक्त मैंने अच्छा मैंने विश्वास कर प्रभुंर विश्वासटा दृढ़ कर दिंतु निबिड़ कर दिंतु निबिड़ हेल्ले मन भर गोटे भय चलीज मो प्रभु अच्छे मत रक्षा करेंगे प्रभु कहते मालिका पंचायन कहते प्रभु रक्षा करे समस्त को कई भक्त गोटे मरबनी तेणु ताकू से आपण मान गोटे रिक्वेस्ट मुझे करुच्ची समस्त निज भक्ति को दृढ़ कर दिंतु ये वर्ष जहाँ आप धान अमल है शस्य अमल है ताकू रखी दिंतु ताकू बिकतुटी निजर मिनिमम वर्षटे कि समाज चलिया भाया रखी बिकतु वर्ष रखले आज बढ़िया एवं कहीं द्वारा आप आर्टिस्ट नेक्स्ट गोटे वर्ष मैनेज कर आराम आराम कर 27 जहाँ आस 20% जहाँ आसो सी या आड करटा वर्ष को भावी दिंतु जे आप शस्य संचय वर्ष संचय कर शस्य को तो फॉर द फ्यूचर निज बचापी निज फैमिली बचापी तो अन्य मानक बचेवाई भी किटा साई पड़सा किए अच्छी तार धान जमी ना ताकू देकर बची दे पारे सी गोटे बहुत साधक भावना यहाँ ताकू से मैंने संचय वर्ष हिसाब से भावी दिंतु एवं जहाँ लिखाई मालिका हम आज ना काली हम जदि आप किए कहूँ यहाँ हम कि हम अमुक दिन हम समुद्र दिन हम हो पारानी से भावती हेनी बोली आमर काल्कुलेसन मिस्टेक रोचे आम मिस्टेक करुँ पंचा मिस्टेक करना एवं आउ गोटे जिनस हूँ आपको गोटे एग्जाम देते आगे दे थे मुझे 22 रु 26 पर्यटन मालिका देखूँ प्रति वर्ष भारत सहित उद्भव बोली लिखाई आपंकर युद्ध हम पाकिस्तान आक्रमण कर कि कौन हम किंतु 26 मसीह आपंकर बैकग्राउंड क्रिएट हो 27 युद्ध आरंभ हमारा कि जोर संभावना अच्छी भारत टी पर आक्रमण हम मेजर आक्रमण 29 हम एवं नुहे किंतु हम लेट है पारे डेफिनेटली 28 युद्ध जोर चलो
ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ କରିଯାଇଥିବେ, ଚାଇନା ଜଏନ୍ କରିଯାଇଥିବ, ଆମେରିକା ତ ଅଛି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଲରେଡି ହେଇଥିବ ରେଡି ଚାଲିଥିବ। ନାଇଁ ହଁ, ସେଇଟା ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତୟାରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ଫେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବସନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ତେବେ ବସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ମାଳିକା ଗବେଷକ ଏବଂ କଳ୍କିଳୀଳା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। 2026 ଅଧା ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଅଧା ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମଉସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲିଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଡରାବନା ଥିଲା। ଆମେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରି କହି ରଖୁଛୁ, ମାଳିକା କଦାପି ଭୟଭୀତ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମାଳିକା ସଦାସର୍ବଦା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି, ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି। ସେହି ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 2026 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।